familiar, inyong mga brokers or mga agents, pwede na po kamo pamulihok sa inyong bank approval sa mga banks. As of now, mo niya itong accredited na banks po na pwede na itong ipasok ang ato ang mga buyers sa bank financing. So why Davao City? So nga si Davao City na developer diri sa Tagum. Siyempre, ang Tagum no, daghay mayaman diri mo tuon mo? Yes, so appeal na mo dara? Of course, kailangan with confidence. Diri ma'am, mas baga kag nawong, mas baga kag pitaka. Tama mali? Tama. Yes, so dapat naitubag sa inyo na mudado ko, magkasungkog sa kinan, magkong balay, dapat is always a yes. Kaya kabalo mo, lahi ang power of manifesting. Correct. So pag gina-imagine mo isa kabutang, gina-attract nimo imo ang gina-imagine. Okay, so always manifest good things and positive sa inyong life. So why invest in Davao City? Nganong naabot man si Eyo na wala mami kondo diri sa Tagum, na maligya mi or nag-offer mi kondo diri sa Tagum. Well, I will give you few reasons nga nung gwapo mag-invest sa taas sa Davao City. First, the best universities in Mindanao is naa sa Davao. So as of now po, daghan tag mga schools na naa sa Davao karon, Ateneo, Mapua, LPU, and familiar na ba po na naa na De La Salle sa Davao? Okay, ayan po, very updated. But familiar po ba mo na pinaka-latest na national school diri sa Philippines is na si Davao, si National University. Okay, ayan po. So, if gusto sa inyo mga kliyente or sa inyong mga buyers ninyo, ipaskwela ilang mga anak sa best schools in the Philippines, which is naa sa Davao City, gwapo mag-invest sa Davao. Kaya instead na mag-dorm pa ilang mga anak nila, pwede nila papuyon sa condominium na safe ilahang mga anak nila. And then after mag-stay ilang anak for the period ng eskwela, pwede na po niya parentahan. So at least ikaw as a parent, secured ka or comfortable ka na safe imong mga anak mo sa Davao City. Also, one of the most premier na mga hospital sa Davao City like sila ng Premier and also SPMC, which is one of the biggest hospital in Mindanao, is naa sa Davao. Second is growing po or very growing ang industry sa VA po. Tinuod? Yes. Daghan kaayo mga so nag-accept na taan na. So ang mga VAs na to, gapangita sila og mga offices. So kung nagapangita kag offices, na-boom ang location, gwapo kaayo i-business sa Davao City. Secondly is tourism. So since 2020 until 2025 po, grabe ang turista sa Davao City. So naana tayong mga dagko kaayo na mga venue like SM Lanang, and then also katong sa KJC na dome. And speaking of tourism, so as of now, doon na dikit ang Samal Bridge. Nakabalita mo, ana? Okay, so once na-dikit na ng Samal Bridge tuhon, so ang mga tao, gikan sa laing lugar, mas easy na sila muadto sa Samal. Kaya instead na mo travel ka og 1.5 hour or sa 3 hours pa pilak sa barge, no? Karon mabiyahe na lang nimo siya in less than 20 minutes. Okay, so pag na-connect na nato nga to ang Samal Bridge na to, and as everybody knows, si Samal po is mura siya o kanang counterpart sa Boracay in Visayas. Yes. Isa sa pinaka-popular good na island, okay, or beach sa Mindanao, si Samal. And speaking of tourism, naabot ay daghang direct flights from Davao going to international, like gikan sa Singapore, to Thailand, to Malaysia, China. okay, and also naano po tayong mga connecting flight like sa Palawan, sa Boracay. So para sa mga foreigners na gikan sa Singapore, Thailand, Malaysia, Boracay, Palawan, mas easy na sila muadto sa Davao karon kay dili na sila connecting flight. Okay? So mas accessible na sila ang mag-invest sa Davao karon because very convenient na kaayo para sa mga foreigners and even travelers going to Davao City. So as of now po, to update you, halos mga 130% na increase ang tourism
sa Davao City as of now. And everybody are going to Davao City. Just another update po. Kinsa pinaka-latest naka-add Abriza Mall karon sa inyo ha? Kinsa ipag po naka-add Abriza Mall? Do you know na na-expansion si Abriza Mall? Familiar mo? Okay. Do you know what is the expansion for? Kabalo mo sa ibutang dira? Ang expansion sa Abriza Mall, sa likod sa Abriza Mall, is dara iput up ang mga signature store diri sa Davao City. Like LV, Gucci, Hermes, Dior. That will be the first signature store in Mindanao. Okay, so kung si Luzon ay BGC na Rockwell, si Visayas na ay New Star, si Davao is na sa Abriza. Okay, so everybody will be going to Davao City in 3 to 5 years time. So this is the best time to invest in Davao City because all businesses are going to Davao City to invest and make their real estate po higher appreciation value. Next, nganong gwapo mag-invest in Davao, especially in rental. So majority sa mga clients na to, ang reason nga na nag-invest o condominium is for rental purposes. So as of now, naatay comparison diri si Davao, si Tagum, si Gensan, and si CDO. So if sa CDO tama, ang price range sa condominium rental is naa sa 7,000 to 1.5. Si Gensan na lang sa 6,000 to 1.5. Majority ano yung mga house and lot. So ang condo mga starting pa sila, wala pa ginahuman. Si Tagum, ongoing pa man. So mostly hotel and mga house and lot ang rental. So 800 to 2,200. But do you know in Davao, ang price range niya is naa sa 2,000 up to 12,000 per night. Ana kamahal. So if pareho lang ang price sa condo, pero pwede mo siya parentahan in a higher price na mas income kataas na ROI, asa man imong ganahan mas mag-invest? Di ba dito sa mas taas? Tama? Tama. Okay, so muna siya. So why sell Aeon? Ayan. Daghan kay developer diri sa, na to, even diri sa Tagum. Daghan kaayog developer sa Tagum and even Davao na naga-offer sa inyuha og property development. Nganong gwapo mamaligya kay Aeon? So hatagan ako og teaser lang sa reason para mag-stick mo sa mua, maminaw kahit murag tagsona diri. Okay? Mag-stick mo maminaw sa mua because this will be a worth it na investment para sa inyong mga buyers and even sa inyuha as a seller. Because me, in real estate industry po, more than a decade na ko diri sa industry, this is the biggest incentives na nakita na ko sa real estate developer. So, unsa man yung mga incentives na mo? So, first is, naamay pa free travel. Okay? Kinsa may mahilig mag-laroy-laroy diri, maglaag-laag na libre ang laag. Kinsa ganahan? Oh, kamunganan. Okay? Ayan. So, free travel to Bali, Indonesia, free ticket and accommodation for 3 days and 2 nights. Okay? So, muna ang travel incentives as of now. Second, okay na ba ni? Tuwagan pa na to. Okay? Free car incentives. Kung sa may car incentives ni Aeon, makabaligya lang mo isa ka-unit. Dili tuha, dili tulo, dili lima. Isa ka-unit inyo kailangan ibaligya. Ang incentives ni Aeon, free Toyota Vios. Yes. Isa lang ka-unit inyo kailangan ibaligya. Meaning, makabalik inyo mo 2 ka-unit, 2 ka-Toyota Vios among ihatag sa inyo ha. Gusto ba nato na? Gusto kaayo. Okay, ayan. Pero, wala pa ko na humandara. Gusto mo mas tako pa na? Yes, medyo ninay. Gusto mo mas tako pa na? Okay, so pag nakabalik ka mong isa ka-unit sa Aeon Towers na 2 bedroom, dili Bali, Indonesia mong ihatag sa inyo ha? Dili Toyota Vios. Ang among ihatag sa inyo ha na cash incentives. On top sa inyong komisyon ha? On top sa inyong komisyon. Makabaligyan mong isa ka-unit, 1 million cash incentives ang among ihatag sa inyo ha.
Kinsay gusto ma-milyonaryo na rin? Yes! And nakagwapo, ani ma'am, dili ni buagi sa broker. Okay? Diretso ni sa inyo. React si Sir Rex. O, sige. So, wait, ano, di ba ka-appeal? Okay? Wala sila appeal. Incentives, manisan agent. So, kung makabalik yung agent, ang 1 million diretsyo sa inyo, ha? Okay? So, easy na kaayo po. Mapalong release lang nato siya. RFO na unit naman eh. So, just 12 to 13 months, makuha na ninyo yung 1 million. Meaning, kung makabalik niya ang 2 ka units na to be 2 million incentives na mangyatag sa inyo, ha? Anak lang kayo si ma'am. So man, padayo na to rin? Ayaw. Okay. Okay, so let's start with the Aeon Towers project na ko. So, iba, kasi mamalikat na mo dito, no? Wala na mo paminaw sa ako, ha? Paminaw sa mo sa kuha, ha? Ayan, okay. So, magsugod tayo with our first project sa Davao. Okay? Si Aeon Towers. Nakadoon na mo Aeon? Yes! Si Aeon Towers is our ready for occupancy project namo sa Davao City, located in Bahada, tapad sa Abrisa Mall. Very prime location. We are actually the first choice or the top choice sa mga local and foreigner investors in Davao City. Okay, so di mo maglisod o paligya. Kasi Aeon itself sell iyang anyang project niya. So si Aeon is one of the premium condo in Davao City, which is not your ordinary condo. Di ba normal condo na to, makita na to, pagsunod pa lang yun na to, ma'am. Kita ninyo, residential din siya. Uy, anan din siya, tama? Si Aeon dili, ma'am. Si Aeon is actually inspired by isa ka condominium or hotel sa abroad, sa Singapore. So we are a mixed-use project, a residential, commercial, hotel, and service apartments all in one project. So we are at 4,500 square with residential, commercial, hotel, and service apartments. So residential na mo, ma'am, we sell 378 units. As of now, we are only selling less than 25 units. Okay, out of 378, we're only selling less than 25. So, pila man takabok na rin? Okay, siguro mga more than 40 ta. So, kung nanay na lang ka, no? Sa car o sa 1 million. Ayan, okay? Malamig ko na, malamig. Ayan, so si Aeon Towers po, so hindi na to siya kay medyo, ano nakaayo siya? Si Aeon Towers is an all-glass building in Davao. So, samples picture ana niya. So, si Aeon Towers is one of the most iconic building in Davao because we have a rooftop swimming pool located on the 33rd floor, one of the tallest building in Davao City, and we will also include mga exclusive restaurant dira sa atong building na to. So kung mapansin niyo, ma'am, all glass ang atong building na to from top to bottom. Okay? And also beside a Brisa Mall na nasa diretso. So dili siya your ordinary condo na concrete to siya, concrete siya. Kaya na building all glass na siya, ma'am. Because why? Si Aeon Towers is inspired by Marina Bay Sands in Singapore. Kasi nakaadto nag-Singapore din. Okay? Inspired siya ani na hotel and naa siyang infinity pool sa iyang tallest or sa rooftop niya, which is si Aeon Towers na abot siya sariling rooftop swimming pool facing Samal and facing the Davao City po. So kita ninyo ang tibok Davao City from the 33rd floor na to. So kinsay gusto mo atong Aeon Towers free? Okay, mag-tour ka sa Aeon Towers. Gusto mo? Yes! Okay, libre yan siya, ma'am. So pwede na mo mag-set ng schedule para ma-invite na mo yung team. Free po inyong pagpadulong dito. Bahala na mo pagbabalik. Okay, padulong, pabalik ninyo, libre na na. Sundukan na mo van, namin vehicle, and namin mga foods para sa inyo dito para i-welcome mo sa Aeon Towers. Okay? So, ang question karon, all glass man ang building ninyo, Sir PJ. Dili ba siya delikado sa linog? Okay? Isa na sa mga pangutana sa mga clients nato. Pag ang gina-invest nila is condo. Kaya naman, si Davao ba yan? Even diri sa Tagum, ha? Linugulan ba yan? Tama? Tama. Okay, so mga clients na to, babala ka na, sir, sigurado ba yun ka na after pag magihan siya linog, dili siya
delikado para sa mga buyers nato. Well, ang nakagwapo with Aeon, as a local developer, nag-invest of the pool of funds ang ato ang owner para sa first, sa baha. Okay? Second is para sa linog. Si Aeon Tower, so I want you to take note of this. Okay? You can use this para sa inyong mga clients. So si Aeon Towers is a 33-floor building with 110 meters tall. But ang foundation niya is 65 meters deep. Meaning more than 50% sa height sa building ang foundation niya. So kung 33 floors na siya, nasa mga 17 to 18 floors pababa ang foundation anak niya. Okay, so dili mo mabalaka because nagsugod yung turnover sa Aeon 2019 up until 2025 daghan kaayomig na encounter na linog. Wala gyud kahit isa ka glass panel na mo ang nabuak ko. So ginana kanindot ang atong quality sa Aeon. Okay? So all glass ang atong building nato. In terms of our amenities, okay? In terms of our amenities, naputay daghang exclusive amenities ato mga clients. So we have VIP meeting room for business clients nato. We have swimming pool, kids playroom, and your own restaurant, coffee shop, and bar. So we operate from 6 a.m. until 10 p.m. So if ever close ng Abriza Mall, naagapon tayo ato ang restaurant nato na pwede mag-serve og food para sa ato ang mga clients nato. And this is exclusive for our unit owners lang. Okay, so if ikaw, buyer ka, dili mo gusto pasakaon imong kliyente or imong mga bisita sa imong balay, sa imong room nimo, pwede diri lang sila magchika-chika. Okay, so naamoy parang lounge area ninyo. So napati fitness gym and our co-working spaces na accommodate 100 to 150 packs. So if na yung mga seminars, birthday, celebrations, dili na kamuad to sa laing location, diri na lang ka. Okay? And si Aeon Towers po is semi-furnished na condo. So wala na kay i-renovate in terms sa yung structural because first, nana kay mga hanging cabinet with LED light na siya. Nana kay kitchen cabinets, countertop, and free closets na siya, ma'am. Okay? So sa mga one bedrooms na to, that's 4-door closet, free, powered by Blom technology. Once gi-open na nimo siya, ma'am, automatically mag-on ang natuang light. Then pag i-close na to, automatically mag-off ang light. For the toilet and bath na to, naka-ready na tong rain shower, telephone shower with glass separator, the same sa mga hotels. And also, if mapansin niyo na yung red dot dahil, ma'am, actually your mirror glass is touch screen. So once gipislit na nimo, ma'am, once you press this one, automatically mag-light na ang imong mirror glass nimo. Mura na kag Disney princess. Okay? Okay, and then for our wood tiles na to, naka-laminated wood tiles na punta sa ato ang mga rooms, then ceramic tiles 60 by 60 sa ato ang mga living areas na to. So wala na kayo renovations buhaton. Technically, dalaon na lang yun may mga appliances, furnitures, bed, and tables, pwede na kamupuyo diretso. Okay? So wala na renovations pwede buhaton nimo, pero kung gusto niyo pag-upuan pa yun, pwede pa na nimo buhaton. Ma'am, okay pa mo diri, ma'am? Okay na. Kaya pa? Kaya pa. Okay, sige po. Init sa bigay. Pwede pa na ito i-open na lang? Sige, pwede na ito ha? I-close na mo ang door. I-close na lang ang door. Kailangan Okay. yung aircon. Isa lang para Sige, i-try lang daw ninyo. Try lang. Init ang muga. Mas okay na sa inyo. Sa Bisayan yun, Mr. Kay Bugnaw. Okay. Sige, lesson learned. Next time dito na ito, ma'am. Okay? Karon mas okay na dala sa inyo, ha? Igang yapon. Pero mas hangin na. Okay. Mas okay na. Sa likod, ma'am, gusto niyo i-open dala sa inyo, ha, ma'am? Okay, sige. Okay naman dala sa inyo. Bugnaw man sa inyo, ha? Sige po. Upalit kayo pa sa gawas. Okay. Musamot. Welcome ba sa gawas eh? Okay, next is first all glass building na to. So, ang building na to is LED lit na siya, ma'am. So, musiga na siya kagabiin. Ma'am.
Okay? And then, we have the finest rooftop in the Philippines. Sagot po. Okay? Okay, so natin rooftop diri sa tuang rooftop na to, ma'am. And then, also, we will have atong restaurants na to sa taas, ma'am. Wala ka ng price, ma'am. And then our own hotel. Okay, so smart building po na tong unit na to and 360 degrees Japan ang mga units. Okay? So muna sample studio na to, ma'am. So si studio ni Aeon, mas dagko siya cracks. Okay? So si Aeon is normal studio is nasa 19 to 22 square. Si Aeon is nasa 36 to 41 square. So unsa ka dako ang 41 square? Ang studio unit namo, muna sample picture. Studio unit nimo, pwede ka magbutang og duha ka bed, napakay sala, napakay dining, inana kalapad ang imong studio unit nimo. Okay, so kanina unit ginaparentahan ni siya sa Aeon at 4,500 per night. Okay? Daghan kayo nag-rent diri, pero makita ninyo sa kalapad ang studio niya. Okay? Sir? Towers, sir. Muna actual picture sa towers na to. So na kay sofa dara, pwede pa kang butag dining. Tas mo ni picture niya. So very lapad kaayo akong studio unit. So sample pricing nato, ma'am, is for example, this is located at 26th floor, unit 32, 41 square ni siya. So makita nato dira natay city view and natay sakal. So for this case, natay city view, total contract price is 12.3. Baklaro na sa layo? Okay, total contract price is 12.3 million with tax. Okay, welcome to the Philippines. Na rin pinakatakas na tax. Okay, so 12% tax. So total contract price is 13.8 million para sa 41 square semi-furnished unit. Pero pag mag-reserve yung kliyente for this month, maghatag ni 12% discount sa inyong mga buyers, which is equivalent to 1.6 million outright discounts or savings para sa inyong mga buyers ninyo. So parang wala na kayo bayaran na tax. Okay, so 12.2 million ang total price. So for this one, ang yung down payment is 10%. Well, normally, para makapuyo ka sa unit, kailangan loan release ka sa bangko, tama? Sa Aeon, dili kailangan, ma'am. Ang kailangan na gyud nimo bayaran is 5% move-in fee. So meaning, sa 10%, wao na tong 5%, maura niyo mo kailangan bayaran 610,000 para makapuyok ka sa unit. And then the balance, the 5%, bayaran niyo mo installment sa bangko pero nakapuyok na ka sa unit or ginaparentahan na nimo. So let's say for example, nag-reserve si client nimo. The reservation fee for Aeon Towers is 200,000 pesos. Okay? So pag nag-reserve si client karon 200,000, ma'am. 30 days after anak niya, bayaran niya ang balanse, which is ang 200 part sa move-in fee. So bayaran niya ang balanse na 410,000 30 days after. Hatag nala siya bayaran na RPTs, property fees, tapos pangayoon lang namo iyang mga documents, then pwede na ka makapuyo sa unit. Okay? Then after anak, ma'am, bayaran niyo mo installment imuhang balance for 22 months. Ang imong bayaran lang is 27,000 pero nakapuyo na ka sa unit, nagsugod na imong business rental sa Aeon. And minimum rental na sa mga 3,500 sa studio, 3,500 to 4,800. So imagine, kahit marentahan lang kag 10 days for 3,500 is 35,000. Monthly down payment mo is 27, dira pa lang bawing-bawing na ka. Okay? So, maulang ni mo kailangan bayaran, ma'am, para makapuyo ka sa unit. Ayan, so that's for studio unit na to. For studio suite, muling sample picture niya, ma'am. So kung makita ninyo, the studio suite is nasa 38 square and medyo pa-curve ang diyahang glass niya dire. Okay? So city view niya siya. So muling sample picture na to sa tuang studio suite. So medyo pa-curve ang yang glass, but all glass na siya. And then, lapad kaayo ang sa imong bedroom area nimo. And then, for one bedroom standard, so this is nasa 43 to 45 square. So, muna sample picture niya, ma'am. So, kaya niya kahit duha ka bed. Okay, magkasya na to. And then, sa imong sala nimo, ma'am, lapad pa siya.
plus naa pa kay kitchen area ni Modera. For one bedroom executive naman, almost same siya sa 45 square na to. Ang kalainan is naa siya extension diri na kitchen. Okay? So pagpasok ni mo diri na kay dining living, master's bedroom, toilet and bath, extension, kitchen, back to back ang kitchen nimo and na kay washing area diri or utility area nimo. So sample picture niya ma'am, same ra gyapon, bedroom, lapad kay mo sala plus naa kay back to back na kitchen. So kung if mahilig ka mo luto, muning nindot na unit sa tuang. Tapos after that door is washing area na siya or utility area na to. So one bedroom suite na to ma'am, this is 72 square. But to better discuss this to you, I believe na ako ipa-show lang sa inyo na video. All the quality, tanan na makita nyo diri included pag turnover sa unit. Okay? So this is for sale unit po siya. So lapad ka imong sala. This is your master's bedroom facing Samal. Ready na yung walk-in closet. Free na siya. With bathtub. And a big kitchen. So this is our one bedroom na to na unit na to ma'am. So this is available for sale facing Samal and City. So again, we also have one bedroom executive corner. So pa-curve siya ma'am. This is 61 square. Gikan sa imong master's bedroom dining to living is naka all glass na siya ma'am. So this is sample picture of one bedroom corner. Okay, so mo ni siya sample picture. So luag kaayo siya. Very executive. Diri ang ato ang dining nato. Then for the master's bedroom, kaya niya king's bed plus free cabinet na siya 4-door. So upon turnover, ready na almost tanan. So kanig renovate lang ni siya para mapagwapo ang unit. Then this is the 2-bedroom executive corner which is 98 square. Mura na ni siya balay. Okay, so nakay sala diri, 2-bedroom with cabinets with balcony. Okay? Available for sale. So as of now, our amenities is we have this condo lobby which is exclusive for our unit owners. So if mangutanan mo, sir, naman mo yung hotel. So dili ba makontradict ang ato ang privacy ana? Well, my answer is no. Because lahi ang reception sa residential ug sa hotel. So lahi silang reception, lahi silang elevator, lahi silang amenities. So for this reception nato sa lobby for residential, we have a 3 elevator, which is a high-speed elevator inspired by abroad pagyod. That's 1 second per floor elevator. The fastest elevator in Mindanao as of now. Okay? And then we have the swimming pool on 6th floor, basement parking, and then 378 CCTV cameras installed around the project for the security and protection of our unit owners. Okay, so that's it for the Aeon Towers. Okay, so na ba may question about Aeon Towers? Wala? Okay ba mo? Yes. Okay, sige po. So, Aeon Towers na to is for RFO unit. Okay? So, katong mga buyers ninyo, gapangita o unit na ma-turnover next month, kahit next month or within the year. Aeon Towers. Bila ang one bedroom. Okay na. Aeon Towers ang ang gina-offer. Pero, well, medyo niche ang market magod sa Aeon Towers. Why? Because si Aeon Towers magod, as of now, ang price niya, sa una, way back 2014, way back 2014, ang price sa aming studio, ma'am, 36 square meters na unit na studio is only 2 million pesos. Ang studio sa Aeon. As of now, si Aeon na studio 36, kabalo mo pilay presyo? 12 million pesos. Okay, just imagine, gikan sa 2 million to 12 million.
iyon ana kataas ang value appreciation. So price range niyon karon is between 12 million to 40 million pesos. Pero dagko po kaayo komisyon, okay? Dagko po incentives. Well, we have to understand dili tanan buyers ka-afford og 12 to 40 million. Tama mali? Pero naay maka-afford og 6 million. Beginner, okay? Na starter pa lang na investor. Diri mo sulod ang abuang second project. Okay? So na ang second project, we call this Aeon Blue, which is our pre-selling project po, which is a nice investment para sa mga clients ninyo na magsugod pa lang og invest sa Aeon or in condominium. So kung first time pa nila mag-invest sa condo, muli gwapo na investment. Ganun man, ang monthly niya is only first year ha, as low as 6,250 first year, tapos second to fifth year is only 8,900. Anak affordable, kayang-kaya sa inyong buyers ninyo. To better discuss Okay, to better discuss to you our Aeon Blue project po, okay? So i-discuss siya sa akong kauban, our co-sales manager of Aeon. Palakpakan po natin once again, Ma'am Dela Cabanyero. Good morning! Madali lang ha, ikaw na sa iba Gusto ka na kung learning, gusto na kung learning ba? Yan, naman na nag-isip. Nasa sa kung gusto mo yun. Hindi na may mamainit siya niya, mag-boosting. Okay, good morning once again. So it's nice to see you again, Taco. Ibigay mo pala kabalik na focus on the and our mga changes currently sa groups. So more on Davao ng focus. So as of now, nabilit sa kuha na grupo in Tagum City is, of course, my property providers and the Pinoy State Realtors. So the rest, Ana, is under na ila Sir PJ, tapos kay Sir Cedric. Pero more on Sir Cedric ang assigned na rin sa Tagum. Okay, so a little recap lang regarding though, pasensya kaayo kay nag-init, wala pa bila-inform na nada ay something wrong sa ilahang aircon. So, a little recap lang regarding sa i-discuss ni Sir PJ this earlier. So, si Aeon Lux Properties po is mao na siya ang name sa ato ang developer in Davao. So, si Aeon Lux Properties, as of now, we have 2 projects po in Davao City. Si third project nato next year pa siya magawas po. Wow. Okay? So, as of now, focus on with our 2 projects. So, the first project is si Aeon Tower, which is ang i-discuss si Sir PJ ganina nga nai-enticing kaayo ng mga pa-incentives, di ba? Imagine, pag makahalin good mo og 1 unit of 1 bedroom ready for occupancy Aeon Tower, naadayon mo yung Toyota Vios incentives. And kana siya, dili na siya chismis lang. Kay daghan na jud ni gi-release nga Vios. Last release na mo atong annual, and then karon sa second quarter awarding namo sa Davao City na anapod ni isa ka Vios nga i-release. And then, naabot ni kami, especially under sa group ni Sir PJ, nakasell na sila bago lang last month 4 units of Aeon Towers 1 bedroom. Imagine na, upat ka views to. So, ina-share na mo ni siya to tell you na kung kaya nila, ganun din nato kaya. Correct. Di ba? Kaya. So, ang sikreto lang yun sa ato ang pagpamaligyaan is proper prospecting and proper qualifying. And first, you need to believe yun na about what is condominium. Ano gani, dili mo ma-intimidate ka mo palang may mo sa inyong sarili na isod man na ibaligya, uy, 5 million man. Wala, di ba? Di ba, natin nga na mo, dili na lang kamo maligya, aning tag 1 million lang or tag 500,000. Mo na hinungdan, maglisod ka o kapatid. So, first, kailangan ninyo ano sa inyong sarili. You need to believe in condominium. Okay? Kailangan ninyo isunod sa inyong una-una. Always remember, selling millions to earn millions. Di ba? Pag mamaligya ka million, mo earn mo ka og million. Ano mabuta siya? So do not be intimidated with the price. Do not worry. Dili ka kita ang bayad. Okay? Ato ang client man ang
bayad. All we need to do is find the right client. Kung saan nilang income status, financial status, pwede na to silang ipasok sa iyon. Okay? So, inana lang siya. So, I don't mind, actually we don't mind if you focus with the Ion Tower, kay given magid na pag-ahente ta, dito magid ta sa dako ang incentives. Isa may ganahan dari nga murag mag-ano lang, magkawang gawa. Una ka, di ba? Pag-ahente ka, nawong kag kwarta. Ano, ba ko sa dilit ka ng kwarta dari? Nga naglingkod-lingkod lang, nagpainit-init, kaya dilit ka na komisyon. Wala, di ba? Tanantan, I mean, dari to have an extra income or to have a full-time income. Di ba? Kita man tanan-ana. So, si Ion Tower, pag once ready for occupancy na, same na po na siya sa balay na ginabaligyan ninyo ang intago. Pag once ready for occupancy na isa ka property, expected yun na ninyo taas na na iyang price. So, just in case, may man dyan ang client ninyo, gang, dili man gid na ko na kaya, uy, kay mahal makaayo, 11 million man. Sampol, maana yung klino, di lang po na ito bukson. Always remember, we have the second project, Ion Blue, na naatay tag 6K pa ang monthly o naatay tag 13K ang monthly. So kung di naman galing na itong mapushi client karon for the ready for occupancy, kaya ginaminang ta sa BIOS, ginaminang ta sa 1 million incentives, i-diretso og sulod sa Ion Blue. Ang importante, dili ta na zero. Okay? So start na ako sa Ion Blue. Dili na ako i-play ang video kay marag naay problem with the sa volume niya. Though na-play naman siya earlier katong wala pa gid nag-start. So Ion Blue, si Ion Blue po is the second project of Ion Lux Properties. So si Ion Blue is the second project of Ion Lux Properties po. As of now, reselling ni siya. So explain mo ni siya ako ang kutlo-kutloon sa inyo haron. So, kung si Ion Tower is inspired with Marina Bay Sands in Singapore, sa na-mention ko kanina ni Sir PJ, si Ion Blue naman is inspired with our very own rice terraces po in Philippines. Kinsa may nag-atog Davao dali nga ni Agio Bacaka Road. Ayun, dagan din, no? Kung makita ninyo, sa liyo pa lang sa ongoing construction, mura siya hagdan-hagdan. Mura kayo barko ang ingahang kurma sa liyo. Kaya inspired na siya with rice terraces po in Philippines. So, big facts regarding Ion Blue. Kung si Ion Tower is naka-mixed-use project, pero naka-floor by floor siya, di ba? Nasa floor na hotel, na-floor na commercial, na-floor na residential. Si Ion Blue naman, naka-mixed-use project yapon ta, but this time, naka-tower by tower na ka. Okay? Mauna siya kung isa-isaon sa inyo. Tower 1 and Tower 2, this is residential that will going to be turned over next year. So near RFO na po yan siya. Next year na lang siya third quarter mag-start ang turnover. Dang. $330 lang. Ano oras ka magsundo? 330 lang. Sundo. Dalawa pa yung sinusundo ko. Sa kamang sundo, sir. SDA. Oras mo, stress na.